أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ছাগল নামে কত ছবি উঠে আইব رب العالمين يا الله خصوص وشعبان رسالة يا الله سنار دين سنار نماز का अदा तुम्हारे बंदा तंजीर जीवा पड़ाई या अल्लाह আমরা আপনার হুজুর উপর দুরূদ ও সালাম পড়ে আল্লাহ আপনার শহীদ দরবার আল্লাহ শুকর হাত করলাম আল্লাহ আমাদের সালাত সালামের সুহাদিয়া হাদিয়া আবুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নানাবি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ महबूद अल्लाह के दायम हो कायम करिया दी या अल्लाह सदर अंसरेर माध्यमे अल्लाह अपनी मोहब्बत पैदा करिया दी या अल्लाह तेरी जन अल्लाह शामिल खिदमत करते पारे अल्लाह के तौफीक दान करिया दी या अल्लाह शामिल का अल्लाह तेरी अल्लाह अधिकार अदाय करार तौफीक दान करिया दी या अल्लाह सदर उभयर मध्य अल्लाह अपने खास रहमत बरकत नाज़िल करिया दी या अल्लाह सदर के आबिदा जाकिर ऐसे कबूल मंजूर करिया दी अल्लाह सदर के अल्लाह नेक बंदा बंदी सब अल्लाह अपने कबूल मंजूर करिया दी या अल्लाह जन्नत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संगे माशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मोहब्बत या अल्लाह जल्ली का अल्लाह सदर वंपुर मासूम अल्लाह अपने मोहब्बत पैदा करिया दी या अल्लाह सदर के अल्लाह मुर्जिया ने अल्लाह खिदमत करार तौफीक दान करिया दी या अल्लाह इस फिल्म में कि अल्लाह अपने प्रत्येक का अल्लाह अपने दिलदार सालिहीन मुक्तब
آمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بحق لا إله إلا الله محمد